أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. يوم بأرتن لأن آتن دو قرآن بسالة كلا صلى الله عليه وسلم أتي أنا لبندن كل ممبه أنا سأبوا الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون من التدرك كيتي تونياكا وتونياكا نتتكلا كيتي الكند. Yo nga video dole bondi no ngamra kunungo mimbe den nyin kuola mim nyin dajja mimbe kerem faransa en micron nim sura karikatoria nin kuma jama min an koy ba kerem faransa en mol finte ba saferola be marion lafta kamim vodronko ñun ko min be kerintam France anin be kenningo mi mol fa nis bi atata chojota ay kitab dunkel faje ay christianol faje ngo misilma be jamfar ñun ko lale momo kaw kusi falke ka mol le fa iko be jihado le ka bomol fetendi be mol sora muro le be nyapila mol ke be bomol feten la wo mu tolisiality so woni misilma dino ma ñoje fenna malam fal kam moy le ban misil maya dino wole fongo hadama dingo la hako dila pour mol nyanta balule la ila nyanto la nyadi le mol be nyola hako lo na nyadi le ha wala nambe mahmud shaban jibe ka ba foka egypt aka diam egypt cristiano le ako misil maya hako mim fongo di egyptiano la minul bije ya yalon ko cristiano le muiti ni ya wolon itol fongo kan ibela fila sharion fongo tam egypt banko kan fente fo misil mole kila sallallahu alaihi wasallam ya mim fo man ada dhimian ay mun laje ni momi dhimiye tora so lafta min fola janyin ko min be kerim français tem dol be kumol fula dunta jana finta jane ibe mu yemole so murola bang yemole bunki dole bo mole fetendi wo be mu torli so la quality woni to la muslima ma nyoje kula ndon misilmol kono torlisol ka sotoje kitab dungel kono christianol kono torlisol bejele budiel kono torlisol bejele fe nyunul min ke fan kuma ni yahudol kono torlisol bejele mol mi alan koy ka boy mol kam mol la banku mumel ke fa torlisman tambi wala fo istrilo torlis la sorra min tambi da George Bush la anin fengato be Bill Clinton wolni tanol bobu torgol wolle mu torlisol fan kumolti min alan koy boyta banku mumele kan kam mo million woro faje ka million tanni nal be janjandi dunya ko ne man siblani la blaso wollem toroli solti ndum Bush birin akata Iraq alfen wa thalatha ay kuma ni munela ko akata harb salibiya akata wollaje aya fotene directly ka kata misilma le kelendi ay bankol kafunyola to awdu jam pour kafaka yete misilma kelendi George Bush fongle o fa dala so biri wo be keri wo dajjani wo kuwol min ka fo yalon ngo nyin trolise mali jam biri ko sanobe mali la odla do to fo gawol fo gewol bay ko sanol beje biri lumi ko sanobe je wo somo wo sinino français de trolisol kije ye molfa karo min bono me sojal wuri fula jindi odla puri ka wo sanol sunyaaje ke samba France itolle fo wo trolisol ke odla so la fa damin ko en la janto la dino misilma dino ni trolisia ma nyoje fenna momo ka moli so murole ka fe ka kila le drawing ibe mol bomle ibe mol bunna kidola ibe da dino no maskulo te be fala ka je ko france lem wala jamane wala bankulem wol mu cristiano le be sole be bunna kido be dino fala o be ni musulman ma nyoje fen ite mari ka o ke fon ko la je ndolla musulman eto won non dino la de musulman ya manke torolisial mon mi anko torolisia sa manan dunia ko ne ka torolisia fasa ila ko be mu torolisialti wolle american wol tani ni european mi anko kata boy musulman bankol ke faje ke la fengol sunyaaje ke da mal fay nyoka wolle mu torolisol di ka nyen kelo mi be kerin suria janni jabatu nusra anin daesh wol ila akhiri nyen jamal mi alon ko be to be kerin ten e findira no jabatu nusra Daesh tanzimu abbasiyata le wol min finta Suriya no wato fo almaje science Donald Trump anin Joe Biden ila nyin carte fay ku diamol mi belate Trump ka dalilol fo ka fo ko jumale Daesh samana anin jumale jabatu nusa samana ako Obama lem anin feng Hillary Clinton so ni alta de fali kafirol fo dammaje min yalon ko itolle fo e torolisi addeda
hani nyen torlisol ka kele mol ka kele kidol min nani Libya wulol kono ni Iraq wol Syria wol Yemen wol buka domoro soto fon e bindi be min domol ika kido je bunu mi alon ko kidi killing a $60,000 $100,000 kidi killing yo bonni mi ha yo kido bonni mi wol buka domoro fon soto bari kido min ka tebula kidi killing kata $100,000 min dadi ata $30,000 kido mi anko dadi ata ka nyofa iko kido bonni min dole fo altal fanyinen kala wala ko kido bonni min juwale ko kido din ndu ka wolle je dol fon bi hani kurto fon buka tebe ka fano le siti ha ibuka domoro fon soro ni la haloje konko bele be batari bari se kido jebul mi alon ko niya aka sammina niya falin gambia bita 1 million plus kidi killing so ntem fanyinin kala fo ngaw bankol ngelo mo mi anko bo wulol ko ne be nyokele na ngab libya malon ko ka kidi deda ni suriya wol ka kidi mal deda woni banku jama so kidol wol ka futela nyaadile ha fo molte fanyinin kala wala munat no kidol ka futa wala wulo kono wula bakatan kono wol mi anko buka domoro fonso kido mi anko killing kasa $100,000 ha so mo mi yalon ko torli sol mu anin okay sa Joe Biden mi anko Joe Biden ni Trump Obama wolle be parti kada be okay so munanda sa Trump ka foko Daesh wol ani jabatu nusra wol Obama le wol sambana Syria Obama le kebe Daesh ko ma tanzimu dawle kaminu fo Daesh Trump ko Obama le wol sambana so akafo Joe Biden sai woto fo tanzimu dawle Daesh le sai Daesh alke moy le balka Daesh moy so ni mol lota minu fo bo ko may to le ko sponsor to le ka mol bula o kelo la moy ka mol da ma fay nyoka ka to nin Trump yo fo Trump American nolati ndum president le mati politique ku ka congress ma fa belonde bari 95% ay o belonde ka ta terbe marali wo banko la bi so nin Trump ka fo Joe Biden ko Obama le Daesh samana wala tanzimu dawlati mini an koy ka moy ka bomol fetandi Europe kono dal to be mol fala Syria wolto Daesh wo trolis ka fu bami an ka be Syria no kata jabatu nusra wol Obama ka fo Joe Biden Trump ka fo Joe Biden le be min tole ngamra Obama le samana ha Taliban fo George Bush le man Taliban samana ba Pakistan Afghanistan wulol kono jana wol beje wol dol ning Kabul wol tema wala Islamabad wol tema wol mu tilib lokum tamol let wol bedami so jumalle ko kidol sambo Talibani o wulo kono odlat wol bedami wol katra damin kaboto kana Islamabad natra Islamabad wol be Pakistan natra Pakistan na capital wol wot e kala fa lokum kala siloka ha il man fen soto konko be fale be batare so momi alon ko be Afghanistan wol ning Kabul tema ila capital wo mu lokum tamol leti so American le kenyu nyin kidi jawo la ni European li ka samba wole odlato ika fo alnyo fa altron misil mol damal alnyo fa yeta ye rebelol janyandi je ikanyi uranium mi yalon ko ka ke mobile ni laptop wol bala ni uranium mol kanyi skim ye bi kay ke bu fenko ni uranium malum ba fla le nyaadi ni mol kanyi fenko use minate ke bondi Afghanistan ni Pakistan wol so ni mis Cairo je misil ma banko do kelo nyori wol ka wollem trolisol mo jelle bi je mini alon ko yefa Syria ni Iraq wol Daesh le moyti tanzimu dawla ni ela maskol bonni nyato ka jiso stare e sisoka fo albuka wolje français ni jamanol ni belgium yanol ila mon mi alon koy be gazi entab turkeni Syria la boda to tanzimu dawla e muta pour ça en ka murne la bankol kan e manso ko e soronje jamanol koy te la molta la français koy te la molta la atondi fon belgium yanol koy te la molta canada na te la mol kamaje iko kadu ni wol mutane la banko kay be trolisi ale kele be falal ndi tol fon le wol bo wol fini da wol tata wodo Jaman na mol beje mi tata 600 Belgium la mol beje 800 France la mol beje 2600 beje France la muy ibe gazi entab prison kono Syria ni Turkey tema ha France passeport le bebul German passeport le bebul Belgium passeport le bebul ibuta nyim banko le kay tata wol jubele ni e fay ka jiso stare sisoka wol ni misil maya nyoje munen i manke misil malti nyimu aj business wala nyindi mi an koy da malka taman ngamra Kim Jong yu wul dala ko Kim Jong bi mimbe Korea ako kidol ni mo lafta kelo e ba ye kay e fonyo kidi deda ni lafta kelo e tende kido deda kadu kido na deda ta fo kelo se ke ni wonta te sanna tan to wol be fonyo kidi compagnie be boylale America biring Obama kaka kido le bondi America pour nyi kidi wafi ko mimbe kerinje ken no do wulta diamuta ako America every year 20 million kido wala ka janjan wala ka first day so wobele economic tinyala ni wo kidol buka wafi
so misil mol min fana yalon ko ka mol bun kidole ka mol fa ka bomol ke fambale ka mol so murole ka totol do ka mol fa ene misil ma nyoje fen wontan to la misil ma no kada didingol mutak school to ke fa yem mo moje do ya fo cristiano ya so murole ya fa yeta chojo re mota je ya fa yebomo ke fambale mol fe mol so murol e manke misil matini misil ma nyoje fenna no imu troliso let nun troliso dun dina man trabulu laftanyin dulale coin la troliso dina man trab Macron ako français le caricature drawing kila sallallahu alaihi wasallam ay misil mo be kam fa misil mo be niyokuya moli niebe tora ngala bake so misil mo te min keno mo yalon ko france fengo ko ye france la fengo li e kund ila business o akata du ila banko kay kate la fensa dia mo banda Macron yana finti dunia be nyatu 6 billion muslimo la lo afo nga mim fo to nyante mafo ku manya na kavo ay ete daroke anyanda kala wala nya yale kanyimi fo freedom of speaker free nko moli nyante hakilo tula nyin demokratia ni nyi elmania tole nyine kabang yalo nka fale le gambia ni minul ka fo demokratia ni nyi elmania ma kotolo imalo mimbe kerika kumo mimfo imalo aliye demokratia ni elmania masibo akamin sambana afele ito koy mu misil mol it la demokratia ni la elmani ubal ko anu le kono ala min fo ite be yamaro le koto so ani kay mo hurriyat tabir wa hurriyat rai français la kani do be ja findi dak film at la le kunun ko abe Macron nyinin ka ko aka ite kam freedom of speaker fo nyanta findi la mol mi alon ko ni be steering sila kilin na bungol be nyobal na nebol le muyti nkalo silo kan ke banen nka fengol fayla bungol kan nka kumol foyma akay ko woma c'est pas possible woma nyana kela ka dunde la freedom o ka banni dolta kuma sadami dolla nani to aka stop woldo arabul ko la fo hurriyatu ka tante inda hurriyat la akharin so nyin kelo min bebe kerinte misil mol i manke trollist nemi wo kam fale bele tata français mol so muro la jeye moli fa yebbo mole feten je ko kuke i wo muy fa kunna kolti ma wo wonta misil mayat ade misil ma nyoje fenna ndu wamu kuleti mi alon ko ite fon le bo wo masuliya o be telefon kunka misil ma senata wala le o manke misil mol daji ko ti misil mol bukat wo mu trolisol ke barol nun trolisol nga fa le nyame abe nyi misil abe dinol bela kono yahudol trolisol bejele atondi fon christianol trolisol bejele buziel trolisol be fe wo pen trolisol bejele ngamra ma media New Zealanda ken no dada jamen kono ka mol bunki do la ka ke video fonti comme commando ni Rambo nyin dajjami bebe kerin chojo dunia kono to abol banko li mawuri wala kay fan complain fo minister fon ka findi Australia minister fon ka findi ka ko nyi support nyan ko dinu a bon 6 kilo la ko ka je ko misil mo le follow yake so nyi no fanam be jolal minister mume so biri woy fo european man findi ka wura kan komi be wuri ka Erdogan kan nyami biani Imran Khan Pakistan no ima woke so bari nyim mimbe jentol misil mol fo ngam fan koros ba gen ko ne min ne français benda silo ka ya so muro la yafa ye bomo le fetendi ye mo le bun kidola ini mari ni misil ma nyoje fenna wonten na misil ma ite mu trolisol ndum dunia kono mina lon ko trolisia deda ka trolisia sponsor wolem americanol ni europeanol falma wolomba mini alon ko ye trolisia deda ka sponsor wolle formu troliso fonti wollem americano ne yeddu africa banku kelo keta je trolisia ko be je france ba ko mali biri ko sano be je jabude tata ka be lokot je rebelol kije biri ko sano be je do ye borje banku nyim franke funo ko fenko je france ye borje itolle ka kido e ka kafo dol kafo di wolle kodo di wolle afa alni nol kelendi itolle na ya fo e ka kambe wala te wo kamben tembendo e ka mol fa wala kono e ka sunyaro ke wala kon George Bush keta Taliban ti janat le ni Afghanistan wala ni Pakistan wala atem Taliban ti brin George Bush bota jal ka Taliban mo le Taliban tar so Obama e wala fo Joe Biden Trump ye wala fo Joe Biden ya kay ko Obama lem tanzimu ya tele Daesh samana alka Daesh mo le sa tanzimu dawl ISIS alka mo le sa woni Obama la tare keta kilingoti Obama le wol samana Trump fo ko fo Joe Biden ya kaje ko alka americano la ko do be use ni kele kun don le kun american fengo ni arab banko la kadu kele nda ten ndum tol be nyaabe wala ni mbota ko do ngana musulman na fi ko la karola ntol misil mol fan yalam nyanda kam fan koros bakel misil mol fan nyandam fan korosi ba bala
ngatwa wala ma fon fulani nyin tolis bari tol fango dum tol misil mol fan ngo misil mol ngam fan korosi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ndol ngam fan korosi ndaji ko don kebarol nim fokumol to bang na ke fok nga kila la sunno fon kila min fon sallallahu alaihi wasallam ala sunno nga kanule fon ma kanu ka bulano ngale fon buka bulano ma Hasan al-Basri kamem fola ako kawe jamano salafo dolle manto dolle tambitanu ye fan kumandi atondi fan ye fan kumandi ko mi tole ala kanul ale jarabini ayol kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ha ale ibtila wala ngo mekron mi alon ko ako kila isa drawing no France kila drawing no isa keno caricature tile wom hurriyat ta'bir let Macron ye wolof ndu European Union banku be European Union koto na manke Russia banko di kabo Ukraine na kata Russia kan bila Russia wol kata ma wolfo mbe yitadi Soviet Union na banku be je Hitler minke yahudol la Hitler minke yahudol le kame fo mahraqatil yahud Hitler minke yahudol la wo 8 million yahudol mi alon ko Hitler ye fa ke jani Hitler minke a kontale pour Europe banko France la loi kona bejele pour niyo fo wala sa fa newspaper bala loi ya dire ko nyante sorona kadu manke freedom of speaker ha naziel mi anko itarambe nyim banko kanjan jamani jang ni naziel mi anko ibe jang ibe jaman jang yeminke atondi yahudol la niyo fo France la loi wala ya safe France la loi ya di ko nyante sorona European Union bankol bele moti mara katul yahud fo al nene kam mola jaka o safe pepa bala hani nyale mata ibuka o safe ha kadu woto mu ila nanelti buka tambi woto la son dolla kila sallallahu alaihi wasallam e solo droino Macron ne nyin kumo fo kaje go kila sa keno caricature bari European Union banku be jamara katul yahud ya Hitler jano minke yahudol la wo buka safa buka fondu niavo ya safe jang ibe sorona ni akela newspaper bale bela newspaper fengo soronal alta jibe ha so munem ni wo bota je nko ntol Macron mu kafirol ikam moy leba ngana diamu ntol misil man nafikol min bentol kon so français le nyim min keta ni wuro min bebe keri nyin dajja min bebe keri nko ala ko lantar da ankal yahud wala nasara hatta tattaba millata Muhammad yahudol ni nasara ita dunya la foy buleto la dino no ha yalo ale of alquran ko non jannin to wommeta sanji wuli kinin nim fen koma hani bi wobe keri akay ko la tajidanna shadda nas adawata lilayna amalul yahud wan nasara ibe mol mi sod lay yenyi dino kong ibe dino kelela ate tambila yahudol ni nasaral aha o fana be alquran ko non o be ko ita say comme pulla ngani fole primary kata jakal ikamin fo idha urifa sababatu lil ajab min ka mol jakal ni wolonta jakal kute je kotek okay wa gola ala kata kila fo sallallahu alaihi wasallam wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bi yastahzi'un ya kila ala modo le jele num ye tonye ye muta jele fengolti jele tele kuwel kela jannita kana ha bari minul ya wakela nde alanga minkela wole mu kuwoti nyanda mi sodlanu ha komi ala e milla wuta ka wole fo minul yoke so ni wobe fota alquran kono fo ala fon ka fo kila ko jannite bina annabiyum dolle nata wala qalustuzi bi rusulin min qablika jannite muhammad kana ye jele ye fen fa haqa bil layna sakhinu min ma kanu bi yastasiun ni ala ya fal kanu ko la tajidanna shaddan nas adawata lil layna manul yahud wan nasara ni ala ya fal kanu ko ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك إلى آخر الآية ni ale wo be fo alquran kono so Macron nani wo be ta jakal la munela bari min fango yen jakal mi yen jakali wala musulman nafikol ha ngo moli mi yalon konto la Gambia society kono ngo kila boda dami ni man je kanu ni ko kila kanu ye fani ni be salole ke nyatilin damin ni ko kila kanu ima woto kanu ite be salole ke nyatili wolto la ni me nyatili jela salo buka muta ye fani man to nyaf ha ni te man jutu na mo so re man fea mo so re man dula so re be fani ay be wuli ala la min kay be dula min konna fo kila uluta dami ko kila kanu ye fani
ha nte buka atondi fon nte malo ka fja nte buka tia duran do barin ka tia daji min ke fu be kenu la nyadi iba tia daji min na nyadi tia duran do mo ha ibn te taki mama you know so nyin si falle siadan to la society kono ni alaje ko faale kafirul la adawa lil islam ila jawya misil maya wote banna so no misil mo fanam be wala ne misil ma kendo be wolon so kate fansa mane be propaganda ko kala no Macron ni min keten banku dol sakeno banku alta social media jibe Britania yatadaman ma Faransa Almania yatadaman ma Faransa Belgique yatadaman ma Faransa America yatadaman ma Faransa Poland yatadaman ma Itali Europea kulla yatadaman ma Faransa European bankol bebe lorin France fele science ay alte la pejol jibe kaje ko France be min kono kafirol bebe milla killing kafirol be net bari bin toli amin keda masiboti sufiel ikhwanul muflisinol shial tijanol ikafunyola nyim firikal min ke be foten ibe kafuta nyola le koy ka sunna mo le kala ni makani madina ni la problemo je ni mafia din mafia tahaluf mafia din ibuka kamva kula foni ko sirin tuba malum faba janama faba arjan bay nyasi malum faba janama faba arjan ikeje kala fla kumbola fay ke banem fay kala fla kumbola kamfa kamma bawo ito ko sirin tuba malo wala masiro be nyami you know imalum bay nyas faba janama faba arjana you know tuba makalo tuba gamol ni fengol tekela you know niyo fo gambia morba kar ko te ay min fo toñanten nyin sirfo le min fo nyin sirfo min ke toñanten nyin fenke min fo morba karbe jana ka duale samaye ke na man duwa sama bu ka na tambita musol kono ka tinyal na fenketa ni wol fo rom banko be ka du nyoto ha nyi manke din kendeti afama ka nya bama ka ni mo furi mu se dung ye social media fandi mama ha ise kiribu karabu ise kam fa fa bari ni ko kila la sunno ikam da kude afo e findi e diam ngamala nyunu mi alon koy kadu nya allahumma sallu ala malon fo nyaade anin kila kanu kunu ne botam mawludo ke kam fo mawlud nyaade le mawlud nabi bawo to le kila kanu katambala saibol fo la mini an koy mok ali alon ni mawlud nabi a jokole mumba nga espena pour aller da fenko kafiro la moda de fo modas de le man cristiano kamin ke ka fo modas de bawo mun na misil mo dol beje tol mu cristiano feñol leti ka to neun abala fa ka wara misil mol fon be Gambia Christmas o wolle fon ka salbure di kata hameren Christmas o si katambi misil mol katambi Cristiano fon la ha iba kele la status o nyin Christmas o lafta misil mol fon ka wojura katambi kafir ol fon la Christmas o nyine kide Cristiano fon ha itolle fon ka wojura katambi wol fon you know so ibota mawludo la kunu nyin ko bebe keri yebe kila imaje man findike la kamfa itan ngo tuba Senegal woli game ko sirin tuba kasay do le save ka kila jamon ka kila fen na tre to le kila kanu ka fo sirin tuba min beke kila ko tuba France fende du nawto kotek inyanta fint la kila kamfa itan di sirin woli diam ye fenke me ke feita fo la wol man traw kuto you know ndola Gambia fal maje so molka kamfa ka fo kay na morba karle fenke e fenke na morba karle ne abu ibad na morba karle fenke brata na mo ka kamfa ba kelata ne nabida police mba fala mu yan control be na wuluta Gambia nyabala ten ila sugor mol ka va tele fisara mol bedi tol le fisara mol bedi mol ke tol fudu tol buka mo fudu no tol ketata ne akati ko kunu akata mak setan ka sambay da fay sundu ko nami ta murna sokon aka fo ka akata mak mala akata mak juma you know so tol ka kamfa wala bari kila teninta no inene tajele kamfa wala ha ndolla misil mo le fango ka woke ka Christmas ol ni fenko le ke jura ka tambi Christian ol fango nin Christmas o kana si ka je ba upload le la ila was ila fenko to ila Facebook ila WhatsApp halal to ba upload la je you know so mawludo mi alon koy kake bawo tol koy tol le kila kanu ka tambi say bol fon ka o bidake wo mi alon ko ma anzala feale mol kata je domoro la dron sukula ye do e sey ha anin fural ma nyodan fenna dance fural mol coming you know so wo mawludo mi alon koy kake wo mawludo wala example wo jokole modas day twabol kam for modas day yo twabol leje ke bama wol sambe te fay alti fleka di mol kete bama wol topato dami ikate fay wol to dolbe facebook so ni modas day sida yete no maje sanji mumi amalla fika bama je for modas day ay nalo abama bala modas day sa I see afa nga silfita mom silfi ten so na buta modas de la yo fay la Facebook ol ni la ila WhatsApp ol da banda ha so modas de wolunda male tol ke bama kan
so sufi el fana mauludu ngo da male tol ka kila kanu ha kadu ka fe ka kila la wululu ngo le jura kila le bula wululu jura you know wo modas de christian lo modas de tol fana wo samana ka fo le nyim mauludo ha yo bonni min tol misil mol ka fo le kol mi anko ye sambana fo nyim volontaire wolle ani nyim be christmas wol ni wol sita misil mol fo gambie kam inna la ka minul fo christian wol fo wol buka christmas wo fo jura men do la misil mol ka jura wol nya a fele bi be kafuta nyola ka Macron fasa pour yet la kila drawing kila sallallahu alaihi wasallam yemune kewto eta misim yemune keje afang tous e ma keje ma foje be sirin tak misilman na fikol fele fontol fon nganyum kurangol jara way bontol fon kono folo to abol sinan na dino respect ha ngani min fota minul kake wala jawyata Macronti katambi Marianne Le Pen Manuel Valls wol François Hollande wol ite mari mi be Gambie ke fan kuma ni misil moy be Senegal be dawda wala bete ata katambite ha kadu ite ma la soto be dami nenna foy ka ni be salole ke nyaatli muna ne ke nyaatli je fon la maka you know wokole ka foy kila kanu ye fani ite ma la soto dami kon ibe fani ala la dami kan ngama la Gambie no mo wolle ka foko sudesi sarion nyanda me nyanda falal maka ngol tenin ten sarion te maka fenke jana kuma jima ngamra suufel le lota je ko se Umar Fouti biri wata maka min traje ko ba salindiro la je mu jankadi ngol do manke halala dingol hana tra mu fanyalti se Umar Fouti mo fo wobbe pour ka moli jutundi wodulala ni wodulala bunya you know so momin ka kuma kan fo ite ni Macron ye nyoda munen ite ka fo ko ye kila kanu bari kila wuluda dami ala ko dami bunya ta banko beti mi alon ko sarto le beje kam misil mala sarto dol timman wala kata hijo la je dami an ko saliwati kilinja anin to la saliwati wuli kilin na kanyan ha maga kila ala fon ka fada yellati bi bakata mubaraka hudal lil alamin fi ayatum bayinatin maqam ibrahim dakhalu kan am hey ika misil molta bi ka wolto kon ka jenen ka ko be safama Gambia Senegal wokola ka fay kila kanunte ke fana ma fahimta hada fahimni malim nte ma nyim fam ha nde bukati beto ni fonti bet atondi tia duran do banka tia jemi ne male ka fo fe ga foten ha wole mundi ite kila jumale kanu kila wuluta dami ya alqur'ano jinda kan dami ya ki dami you know dami fisi ata banko dula beti ni be salole ke nyati jere ni be salole me nyati nje fon ila salo buka muta nko saibol be salo kono bi ayo jida pour ye nyati maka ibe jimo kono nyami tonte nyati nje wole nyama قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها على طول يا كتب فولي وجهك شطر المسجد وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة معلم you know so يتلم كيف يعني يتبع ورا ماكرون اليالو ne ماكرون ولني ñun ماكرون ni ñim français li fisiata mol minti na society ko na musulman na fi go aliyalo ne ba wala kila ka fa ka kila la lungo jura ka fa to ka mawludo le ke modas de wala mi comme toi bol ka modas de min kanito law mawludo be killing ha bawo to le lun killing de sorre be bama kan lu mi ina selfie kete ya sen Facebook wala WhatsApp yeta tajira fo sanji mu mete hay ma souviel la kila kano bole nya you know alialo ne mol mi alon ko Macron wol ni Marianne Le Pen yaminil mutatarrif lo Marianne Le Pen na la mol ni Manuel Valls na la mol alialo ne wol fisiata musulman nafiko mindi na so ngo mbani ngam fanyininka muna na musulman nafiko abe tarra kafiro duma dimba kono jahannam fo manta alqur'ano kon innal munafiqina fi darkil asfal minan nar ibe tarra kafiro firawna wol ni haman wol ye duma muna tinna so ñun lamu correction mo be fanyininka la wodo ñunul kamuneke foy be tarra ñunul fango dumal ha foy be tarra Macron wol fango dumal Marianne Le Pen wol ye dumal to kamuneke kadu Macron wol ka caricature reke munatina alialo ne munatina ban mol mi yalon koy ka fay mu misil molti man kila kanu ila do ko man ke fendi foka kila nen ka fanyala kila kan ka kila la sunno kon ka misil mol damma dundi nyola ka misil mol damma kajafi ka fanyala dino kan ka di misil maya kele ka tambi kafirol fon ka ke kafirol la jawwa kalbak yatbak ha ila wulo kon nda bulenoma itolle fon ka walla do ko ke na society kono muna na misil mo fo imam birata to karamoro sungunno mi an koy manya naka exam ko birata ya ay minul taje tom Yusuf ni Muhammad ni Ali ni Yakub lati kaje ko iko wali e bado bonni biri se ko nyinga ko muna ay kaw mantela agenda kono billahi wallahi talla misil mo
ito Muhammad ni Yakub ni Ismail le ndol bari musol ka fo kada ko biti anala sipa farali ngobe dunna classe ko ya exam ka tuabo liye wole fole mu wole bela agenda ko ni o teje mari te dunna je munir sa ita ni tuabo ni jwale jawe ni no mu kafirol ti wonata dina kelol la hanaka o nosi schoolol mi lo anata pour kan na dinol kele nga vale tuabo biri benda jana biri benda Bokhares wala Romania la capitale kaje ko be musulman society il tinyala nyami yahud musulno be ko na buta Buenos Aires Argentina min fa ko en ko musulmo la society ko ni lafte tinyala alin kate kelendi kidila alin kata fengel kata bun kidlan kata tuske alialo nembe ke ka akodolo ani muso ninga siandi la society ko no be kasaral ha anum ba katle kan na kan fo ni na kan fo do ben kanula ni na kan mo hani nyim bango kan ni na je ka fo ni la fetu jang ni la fetu je ni la koliyeta ibela musol le futula andu ibe kan mo ilale pour mum ni kan mo yise kanu yeke comme yitol be nyami kar ni mo la kila sallallahu alaihi wasallam kam fo man arafa lughat qawmi najah min makrim wa sharakuka fi karamihim ni mo la kan fo mo yike bunyal manam fo kam mo ndu ka kanay la masibo la manam fal kam moy bakir so ka wol dundi la chartol kono muso no nyi wala fa ko dolo muso alwo fayila society kono alka i forcer kan na kanol fo muna nan tol ya gambia bi ku fon ka ke palmeno fond mi anko banko bele nyanta ka moy mol la bama wol ni binko li be jara wol ni nyomi wol ni badi bolto wol karajo la moy tan ni ma fo nyin kibarol to wal fenge wol to ado di jati yes wol ni nyin fenkol to man ni nga kanol wol bu kaw moy ikam de be diamka Angleterre la palmeno Angleterre fayde ga diam angale afoni maninga kangola nyim be mu nyim ikanyine fo istihmar nyim manke istihmar wala nin tuwa mol nada yela banko colonize yela mol fa ikole fo istihmar bari do beje kole fo istihmar wala nyinte ni e colonize ni la kangola ike falian ikole fo istihmar comme ike falian yaje ni data fo ye ike la kangof masi bolende nko masi ba fo ma wara eza fal ni Edward lembayla ila TRRC we min beke banko kay bo nyinin ka kay kuryal ni jaray mol mi ika gamenol je ba ibe kontade hebi english be diari minul ya moy bidu nyino wol ke nyaale fete dron jumale wo foyte mafo mo kata english kara bara kata tina fay ke mole joyat ha ila dino folo kare yela dino lo bari nyi nafi ko mi ankon ko Maria Le Pen ning Sarkozy wol ning fenke François Hollande Manuel Valls wol le fisiate tin to la society kon mini alon ko ni wulta somandare itol ma wulia fo dula soto iman dula soto be kangola la minna iman dula soto be bulala minna fo maka ha ni ko kila droina ka van kamfan je maka kila wuluta dami yal ko ano jinda kana ni debe salo le Kenya to ite kaw la benen kaw mo be wuliandi ka kango la wol kan alto la social media la page wol tal ka wolle fo al ka mim fango bala fa ka wara sa nga gamenol fo ja hani to ab talibo mim fo ya lon ko ya bula mim fo karo han efrisel message abu ka read no amanke beti sai wolle fo ka dia makala ko ha the Saudi Arabia is criminal country malem entamin wa kef malem fente fa ka wuliami jibe BBC ni CNN wo BBC ni CNN wol beta la dino la kelekan wolle trolisol mako miya wolle mol sugu Iraq wol ni atondi fa Afghanistan wol ni kelo mi beken dunia ko ne be misil mol faka ni de woje dron ite mune fonglo wo kuto iman arab karang ida mantra dina kuto iman dina kulong iman fellon saudi la kuto yete bula SES karang ni mais wol ni size wol mi fole man kutu tay wo found ha e kada safero la Facebook o ka foko Saudi Arabia bini Macron findita dron ako abe kila drone na kila wuluta damin ya dino jinda kan dami banko mi anko ni te fon misil moti nyanta je kanulal ha kan ni be salo Kenya tinjen jelem ni ngo hijo ka ke jel wo misil mala tunko le ko ni de moto kanu ibe mun dole kanu kote wodula la bunya be alquano kono comme ala fo Jibril nyame kawdla bunya ni kawdla kumani ni dara hijo la je ni ila hijo mu dara ikamda ni baye ikakele koy baye wululumi wo be kake banko minka ite mo ila bal wo be ko ite mo dula so be fanyala la damin kay be damin ne be jutla damin mola force wo Saudia ni Macron wole kila droit do yato kila caricature ke van campagne kila sallallahu alaihi wasallam e kam ne kamba wallahi Macron ne fisiatet Macron ne betiatet Marine Le Pen ne betiatet Sarkozy ne betiatet Manuel Valls wole betiatet ha
bawo munem ale wolta fu alqur'ano kono ko macron wol ni wo kafir wol bo kala andu be tenten nala le fojan dunya be killa bari te misil mo fam ite ya tinet la safero ya tina mi jahili jelle bije mini alon ka dunte bulu nyoto kaje ko briyete la safero ri ya tonya ya yo tonya andi kaje ko saudiya mu banku jawolde saudiya man betia saudiya troli so lebe saudiya de misil ma jelle woridi nata belief o ko la ite womi itla o safero ka hey katan kol jumala kan kol mo katan kol jang katan mo katan kol mo katan kol so misil ma jelle moti misil ma jelle moti ite misil ma jelle filindi wal macron nata lo kene bata fo pam womu wala aqidati wala dinoti bari itam yalon ko yesafero ke ka misil moli bedundi ñol ka misil moli filindi imam ta maka kulo imam misil ma kulo data misil ngomu na nafiko ni ko nafiko wala mi misil mom yanko nafika yata jahannama konata be tara kafiro le duma bi kane fan kamfani munela ni tata yajwe be la profile ol farim Facebook oto we proud of Muhammad, we love Muhammad, we proud of Muhammad, we love yete be Muhammad Jumal love ma taxi shimal he taxi balaman ik bi ka fani afo Jumal we love Muhammad, we proud Muhammad fe nte wayne wonte Muhammad te meno ide be proud ta kila Jumal le kila Jumal kam I proud ta kila ite man kila kanu fobiri macron ko yake caricature woto ete yalon ne ko kila nyanda kanura ite man kila kanu ite ko mu muslimo ila balu kono we proud of Muhammad ni jita yala safero jibe duma kata ko Saudi Arabia king teninta wuliya bala oka ye ji duma dro yata ko Saudi Arabia teninta tam ko kila fon balari ndami ite ka wo fo juma nko nyemu hakilo la miralo albe mirala fase keno le fate keno lo leftal nyinin kala nko misilmo mi ya lonko okay aka makan neng ako biri Umar Futi wol tata makay minta salindo ja ko manke halala do sufiya le ko fanias ya lon nko mota keno la sufiya di foye fania fono ni man fania fono da sufiya man ngalo no mu fanial minka o kumo fo maka ite mira maka be nyami dam ya lon ko masiu dajjal fonte dunna je makani Madina masiu dajjal be fla dunya karobila fo wota te dunna woto ala fon wo bankole bunya jere tombon ako ni mol fo be salole nyaati ninje wotu mo mol ke nyaati bayt makdisa ko nyaati makala kila ko di jela kumbota wodula ala kanoka afo ni be salole nyaati ninje la saloma muta misil mala tunkol kono ka hijo ke tunko e muta o ka ke makale ntol mu misil mo leti munati na ale wotu la tombo munana ta wo fo ale wontande la hajidi bare alale woto tombaye woke wonyama illa problème mi difaye dimine munana ale je tombon ta yeta wo ale ni fatena o bonyor ndu moma mo forcer pour que misil mod ban ni ketati charto le be nyante tamandla hani be jantu abdu do ko la ni to abole bla do ko le compagnie min ye charto min fo e kawle ke ni mo ke bayje so mi to la misil ma ko ni dun daje ala nin kila min fo e kawole ke ni ma woke de man ke misil mat wa idha qada Allah wa rasuluhu amran an takuna khairatu min miratete buluje ngaje tenne anyanta kretene itla brain ka wo ko ila brain bu ka wo sitla brain comme politique ko ka kenyami mo kiriena lo dron aje ko atani agenda nata atla brain ne fengera atate fombe do ko la wodlato banate teje do minu bije be stupid banate beje is okay wo ka ke politique ko le dan ni dunia ku furi ngolto o man ken do la misil ma dinot birin kila ka fo khufo kam masahi nyame biravo Ali ibn Abi Talib besini aka kila wallahi ngan kalinata dino mu nga miralti khufo nyin kabaso nyi mi anko samata ma ka duma masai wala fengeta dina ka santo ma ka duma le ka tama banko to kila ka bo wala nyama bugatani mirola ninni minna tal kabula wala no so ite kamune miraje nyi nga mirate fengeta Allah o clever ko ni de karanda nga make sure te wodandi make sure kunda ni la mira kunda ko to wobuka frando la dino ana se tembe fe nyaaw nyale amurunda bota dama amurundi je fe la so wol mi an koy tarta gris ni afla tol ni arresto wol angale la sexy ber wol min be tambita Bernardo Siwil ñun mi an koy be tambita dunya kono fe la so wol le muyti ñi lañi mustashriqin wol le mbam muarrikhin wol i be korta musulman imam Qur'an o yele mandino ma hadiso feng yele mandino so mune be keri mbadi ngol
ndolla mol Gambia society kono nga hakilo tu mol ka kamfa sirin tuba la ko la foy ka fa masibo fon ketal de badi bun kol mum bitannet ye badi bun ka dolla fen ko kinyenan ako malon faabe majlisu no kunda min dole wo ko ay audio le moy komin de ba fo kanje sirin tuba fo ba jahannama le faaba arjana moma wolo wo ko ya dimi fala fta kumbola ngom faye be ngo jibe ha ata sirin tuba la ko ni wala te inna wa ninyi wakata caricature ko ete moyla katu date woto ha nyin sirin tuba wol ni banya so nko ifata le ba be lakira min ka ker wallahi ala da malalo be dami minu be tol no mela silo no ma bi wol be min ka wo mushirikolte kaburu batole moti ne mi yake fata kan kafir yale mundu wala hukmo mo min de dino to bet na jannaman ha wala qad uhiya ilayka ya muhammad wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amalak o mo alquran kulon de wala man tata yene mandino fo tubale kaka fo gambiyale kaka fo birkama kaka fo banyunne kaka fo nyomile kaka wo nyaabe buluje ha bara ala ya fo nyamin tol ba flo wol nyam you know so bari ite ba mirala je nyin kundanko le nyin kundanko ite kundanka ko fo jente manta kundanka kuni mo ba kuto ala nin kira min fon kawolef you know ite kamune mira auto kote ninyi tuba fe go se kamfa ninyi gama kolem na moro la gamo manke se kamfa moro kote se kidi moro ko samabina e kidi moro tita kunu setane nyula tata fay mbali do kono sundu kunda samana tata makay se kidi wo kolfe ye caricature da makayta moyna bari se si ye makanen ye bula ngo Mustafa Silla bota fogal last 2 weeks kom ako makabe Saudia be tolma alpha kende jeje akadiamu Senegal be le tola wonya muna na Senegal man finde da no makaza maziafa ko yenyi minkete molla dina duñ kuraba molla fengo ye alpha nyim benen ha karun dolla Gambia wol ni wol fo wonte alpha nenti al yalo ne mune alpha nenti ba ni nate ko ni souveli kamin fote kamin keten fanyalem ni morol kamin fote kamin kete kamin tamani tolle society ti nya korte lalle muydi mambete ay kamin ke shirkolem wawo ila akhiri yewo befo alfa nale mata mankulu abdaji kam mandaji ka nyim fo manke halala dinda bamaten nga famaten ise bulele ha bawo yemin fo to la moli kawle bari ni ko ala nin kila fon bota dami makani madina se bula wala ye wol nen ni arabol kafio ni arabo ni fenkata ni makani madina isa fa la groupe kono ko ay alfal buñale abe ngatra ko le no mo kende balan dinin kuluri mbale mo buñari mbalem e nyon tolete kering itol kaw min be fo ite kaw mol min bene lakra ni nate ni ba bula nyotol ni ale wo mol mutaye fisien ni mol kila nala saybola wol mutaye wol ay wol fisien ni tol kat wol le fisiadan tol ay makala to mon kaje ko le fisiata dula bet hijo nyanda kala wol o maka o mak wolete dime ta alla sate fondo mol beje ale kodo di dol la dol bala dol la mol tamana on dol la mol taman muna ne biye miro ko fon le man kamfa ta ya fo ale mo fanan keku hino dol bala sate do tamade man tama dol e kodo so dol man kodo so dol fenga dol wo fa on ridi fam fe folo janni bidani no jam fatala ya fo muna na ala nyinke karun dol be bota sate kiline yeta ala ya fa yenyi min fon karun tan nyimbe wunda sate gen dol be kera de bare nyimin kedante malay ente menem malem she big you know so momi ankon na society kono bi misilman na fikol mu ngo lumi yalon ko macron findita fenko do afindita France 24 la news toje kaje ko caricatoria itol be wotende lete fonal wolum fatu network ye min findi news toy ko pop a pop ko fenget dingol ergo dondi fango loot kanke a dingol wol mu ala dingol leti so biri tol yow news dindi ye min safe sando teplaino e ko fo pop malon kon la african ka fo mo criminaliyal ali o kumo koto fas ali o kumo koto ne ba wolun ne macron ba fo kan dunia ko ne tol man son ka o findi ken ngo do be gambia raji bu mo babul ni ko saudia makani fenga ka mol kuma na sufira ina fo ko al wuliya fo maba al wuliya ka to sufe ni wasi da fase wuliya fo you know so se sufe sin do afa al wuliya laka you know yaje asa sufe sin da afa al wuliya leka ha maka fengeten muneta ma ninyi siva kere wol so news samba namba walle mol kuma ne ko fasa na atra senegalel kamim bevo tuban ko le madina nyasin ko le mba nyim mor kunan ko mi ankoy koy katu jisiya si are juro ni bini bu karangol lal na atre kamim bevo tonya afo e fefo mbota faransa ye fatala
mol ye finti ko sin tuba kitabol min be sa fe kasaydol ni vie finti Sénégal ye kam fa yeta France embassy ye bayje barita wol fo mo kala muta wol malo mi fo be kerin dunia sans de malon e malon non e malon won malo min be kerin de so Gambia mol mi alon ko ma fo ka la alfa la li bunyali e horoma ndunga wala taranna Gambia ka alfa bunya ke horoma ning ayatra kuoku ikaken na ada ko ni fengol to mof bare dino ndura ko ni wonata dininte je ke bata je fengete je alfa dino ko mbe je kitabo ni sunnola ndum miyano wala ka tammi mol be nyata wala ka fo molye kangar ku nan ko la kar filani aftan ba be sino no wo man traje alkam moy bakel ba sonko yela mol la ko bunya nyamin kila sallallahu alaihi wasallam motal limani ala limani ay tammi fatra kila yole kanu sonno moko ka tammi bamani famal ni wondan sa ila misilma mantim ha kar dolbe kam farin jele fon na Gambiano le fon ka safiro ka sa bi American in blalto e ka fo misilma fon arabu dino le Allahu akbar ha e ka fo Gambiano le fon le page le Facebook ol e ka fo misilma fon arabu la dino le ha soufiel ni wala kam faje gamako iko gamo man bete a munkulal man bete a siarel man bete a fengol man bete ise bane se kam fay bule dambe bela ha barni ila modas de kunu bote la modas de iko mauludo e bota wol so muna na kila ala ko sunno kila sala kulen kondo to ibuna la fattabi'un yuhibbukumullah ha natra lien kanu sobe al bulan noma fattabi'uni lamde ha so mi alon ko ite ibda'u samana wokola ite yete bula ittibal le me bula be atondi fon ibda ye bula nomaro le me bula atondi fon ka kumasir la ikamune kumas inin fon mi nata ya be ko ni te kamune kumas woto iko ite ha normale ninyi gama ko ninyi fengo se findi e kamfa wo yeta fengo de kamfa bari bebe deri be farin ko fure ko kaburo so nyin Gambiano mi fana ko Facebook ol ni fay to le misilma mira arabo le ta de Saudi arabo ikaje ke la provider par Facebook ika foko we love prophet ite prophet juma le kan ite ma prophet kan prophet juma ite prophet le kan ni jida duma to reisi ye kila nen ye bula kila ye bula makani Madina le yo alfal bene yo to bene ye ko bela makaka BBC ni CNN kay William fo mole mi yanko yetu able karayma arabic kara wol ka wala jibe nko alal hakilo to nyin journalist sol ni ay la mol to ka mole bi ka mole filindi baake surtout min be den dino la ko ye mi kamim fo Saudi am nyin BBC ni CNN Trump fo ka wala faja Trump ko atlata Saudi BBC ni CNN ye mi fa be mu wuliat hana atrate Trump fo ni wol bebe ku kilinde ha so kafirol fon damma be nyo tuma kan ka fanyala nyo kan ko to le trolisi asamana le nyi banku karkendi le nyi mo kar wol fa e Obama wol Trump ko George Bush wol le Taliban samana Obama le e Daesh samana ICC sa biri atar IC bota je teninde e kam misil mol tre kam misil mol fam tubabol fon nyale kata misil ma do yaka tubabol le wulol le ka jawa kalbaket ba so momi an ko be la society kono Marine Le Pen bato François Hollande, Sarkozy, Manuel Valls, Macron, wale fisiata nyi molti mi yanko ben na society kono na Afrika mali to la wuli afo man ke fen fo ka fani ala makani Madina kan makani Madina mo bene man jutu dulale buka bula dulala fo makani Madina ite ka wudula mi yanko ika je ko misin mo la fengo ni fay ko we love prophet kila bota dame ite kite ka wule kanya ngo anal mal la provide falin ka fo pro kila no mo manke woti we love prophet Muhammad ite bi we love fal ite jumala kila no mo kala sunno no ma wala kanot wala na ko ni mi otu ja man trate no maraghe ba an sunnati falaysa minni sa ite ka fo we love prophet juma ite be soufiel no be gamol ni Quran karamol bayn le be magalol bayn la siarel ni morial ni kol ibe wol bayn la so ikala fo we love prophet juma kade la Facebook fengo falinde wotu je alwo bula ndema Macron ye min kede français le min ka man betia ndu mo be mo kendo be mi dino ko la ato dino kanwa balantalal molbe kamfare anyanta kala wol nyama barin tol kam muneken tol nga muneken na society kono fo mo luoli be makani Madina be je iman jutu mola mi alon ka bodana maka karangola ni taw ido na ka fo molie han ala min fo volcano kono to balantawol ولا أنا فرا من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun ha ibalanta o ayo nyim fam ida se bona makani madina karan ye tawhido karan dunia ko mi aton li fo mi alon ko en tolde da wala kam telephone e ko besot wala na abi asaka alberika wa in hudimat ila dunia wa in hudimat fazidha anta hadman wa hassin amra dinika mastatata ha fawadhib wa khudh bil jid fa in ataka allah intafata kaje ko ila dunia baluwo ni wol lafta tinya ni la dino lafta tinya la woy ila baluwo be tinya ila dunia ta tinya bule la dino damano nyimi botani makani madina karan kila jita dami alquran kila wulda da jira alquran jita kan dami misil mo la ko be dami nana ta nyino botana tubabu le spenne jaman pour gani benda sugilin gon isa fo ndo malan wolti se ko se trano ma kodi we fe wo femfo hana ko e jenka pleno lo borni kalala ha mol be tubabu jam mori ka fo nga bor moto borni bremen atonde afwan brim Berlin fo Moscow malan mol kalel ite ka moto borni brim Berlin fo Moscow so ikala wo belal ban nit ñi non borna makani ma nata min fo juduta wala ye wala fanyandi wala mam baraka so wala mam kemmo kende di suwo kon wala mam fenk wala mam kudu tay ha bañi non borna tuwawdu so ite min ka wo be ke juduta wala ka wonnen go min borna makka woni sunno na woni fenko le nata woni fenko le nata ite min ka wonnen ka bulo be wo borna ndam kila wulu dami so français le kila droit don ika we love prophet wona afrika ya ite ñom fani ite ñon nafiko ni fani afula le bekere biri ñing corona ko mata molta ta gambia fengo de bota jaman wol jaman jani italy wol nin dulal to mo italy dul mo keme fula mo keme seyni fenga faaj ivra airport to ye break ni da musol ka mo lipa ka dulal be kati if social media ya findi je video alta wason gambia wol dibe be bane police ni security be bane loi bane ye bleda la suol ko mol botana saudi natal bo mi ko ta saudi botana je biri kana ye check ye kaytol ni fengol be de biri nata ko be sambala quarantaine ko problem teje bar ko ditan dol bulun se jedo jono nyama tol fengol le ben sambal ye tol ni la passeport ni la fengol be natal ya jindi social media ka fay botana saudi ila o kibata la wuri afola mimbe biri kama e findina ko ako ha te fengol dojo botana saudi birata fengol jalon ko corona le bon so minka wofo bi ni nyin ko kete kila droit wakana kala fenko fala ka will of prophet ite will of prophet juma yole kan ite ma mol kon ibuka bula molla fo kila sallallahu alaihi wasallam ni minna da mol mi ko ka bula la sunno no ite mon doya mol so ite mon nen blaso nko last week le mboda programme mbe kasama dinno minna fenko pile ka be tulo ya moy abe sudaysi nenka abe sudaysi fengeka so mol mi ko ka waka bula ta makan ko la kuma jamal fo saudi la ki wala bulatel so bini français le moment ye sura caricature de la kafirol mini anko wolbe tula wala le fam e ka foko we love prophet you love what prophet ite who prophet ite you love it ite prophet jumal love ali ngam fan korosi follow al macron wol bulaje kafirol wolbe tendene la nyinna ha wolbe tula bari problème o fam ben dol le fam kono dol misil mol fam ite buka kam fa kule la balu kono foy ko alla siare man bete alla so kono ik fay ka kumbo kila la sunno anin kila bota dama anin maka anin ne kila karkato be dayri be damin fon e malom min fon be kerin dunia ko ne malom fon ide buka kam fa kula foni molgo kaburu bato man bete ndu wom alquranol ti ala lafo wal mushrik bal min shirkil akbar fulan kafu bal min an ko biri annabla nu la jamano wala moli o kumas wala yaghutha wa yauqa wa nasran wa qad dallu kathira yauqani yaghutha ite ma foi buka wala streamo ya kumas tanyadi bar hani ni ko to la mo nyintu ko Quran kanom ya ngoy ka ke sa fo ka nyo ko di kanin blay ka keleje fo ka fo lo Quran karan timol ika kele nin ko di talasid ni no ba fo ni no nyim do te ka munefo so ika kam fa kar wala moro aka tire ya mo setan ka tinda ta fay sundu ko ya name ta murna sokon ye kam fa ka ri ga ka tire aka ta makka hay aka tinyadi akati كيف هذا كيف يطير هذا كيف يطير akati نادي kar wala ni wallahi wala na ngo fo bata setu kerim bata sukro da setu la fal mano da tu la fal economique setu tinyal mol setu fenkeri itole mo kiliye na ya mo kema bela hajoji
itole mi fole ngo ku kendo muna na albu ko keno foni musol na taliye dabar mol be to adu aliye dabar ye sene be to adu nyaay may aliye dabar ye soron ni na taliye korte ye fa ale musol korte bi kadu wulu ale musol korte ni ke wala te kadu sumna aliye ken fo itol ka wodda male keno ko lay buka ku kenne keno ba minul kanyin ko beke tu kanyin min be foten wala nim français le kila drawing ka fo we love prophet it fun you love what it you love vasis lo it you love ye jmal love you know ñi journaliste na fi ko mi an koy ben banko ga alte moy la wal karta min nay be la fri min ya moy bi fon iskato ko aburi bate ñi neke wala kabiro param ye bori fenke ya musa suso ya yeta fenke news commandina malo ñaadi newspaper le woli na ya safe fenke woli ya findini la raji bungol to fenke network ya findini jana iko makale ketaten maka toliso fen maka fengol ketaten alal hakilo tu ñi journaliste ñi fenke bungol to banku be kelo la bi dunia kono ñi journaliste bulol ba koto ha alsala kilo to do ba kede ñim banku nga america dola safero je el jan birin las fenko birin Trump ni Joe Biden yo munadara folo ke law ñoje folo diamo ay america dola ila president dola tambita fo ñaadi Rochefort le mba bala diamo findinika fo Abraham Lincoln ngama Abraham Lincoln nem ka je ko sahafa minu an koy ka safero ke kalala ka je ko kalaka kido min fay wala ka jawya kiditel ka kido min fay ha Abraham Lincoln American wa kenen kira American la president wo ba Abraham Lincoln na kumo le fo kan American o nying aba fo ngam fo Maryland ba fo ka biri ba nyin kaka ko katu munem Trump la moli e nyun kido la kaje ko ni Joe Biden winda so ako fo fenke le ka nyu ako BBC ni CNN ne ka news save bidum fenke fana wo Fox News wo resist Trump ka vindi dami wol fana ka fo Joe Biden na mol ko tenin so ñine kake journaliste la masibol ti banko kay kamisa mana banko kam pour kelo ek malo fal kam moyle wala nango amradi biri akenno ba ñini kaka journaliste la kola aka misalo jokole ko asoba yunqid samak min al gharq saka nye kananda kata tune aka ke fete male obe keno nyali val nene sajila ka nye kanandi ba ko na kata tune karndro be ngalon ko samak taish fil moye aka kanyi min fote ma fam samak laban tamrindi aka taba na aka muskila be daminto mol be jere minul ka woto nyandi kaje ko saka nye kanandi nole fo ma wolo journaliste le kanyim fo ha min kanyim fo amru adib ikatele jo bi ara bankol be da la jo siata journaliste be ha wala nabiri kay ko sa ita se mun nasiha le dino mol la min an ko en ficho la fakay journaliste ajelda kayo ko ngullo matamlu si zey akaye ko mba fole alkata ke kominte nga ke nyami ajelta ha son sen hakilo tu fanam bake nyumol mi alon ko itata SES wol ni bi aton di fam SES wol ni mas wol ni nyim fengol karan ngoto karan nale ni nga nyim fombuke be fo bara manjari kam fan ko indi fam lanu la dol be je dino kanu fi sara de katami ala bari kaje pejol le fond le sa ngamienol fond minol be ka safero ke je to karan di nol wo fango ni ka bismillah ta fono maka saudia kim maka arabic is so ni data jibe bite ya treje la pejol bele manni we love prophet Muhammad anti you love what ni sifal le katra firauna ni hamana wol ni qaruna wol noma te wol koto dimba kono ha ita buka kamva kila la kuwa bareka kamva gama kuwa ita buka kamva akila la kuwa barika ika kamva kaburu jura kuwa ita buka kamva kila la kuwa barika kamva ni mol ko Quran karama beta ita buka kamva kila la kuwa barika kamva ni mol ko imama manke woliyeti kada la kaburo jure kada la kaburu banko domo shirko le ni min fata ka bita jahannam ika kamva wala ita buka kamva kila la kuwa barika kamva ni mol ko magalo ma beta shirko le ka keje ita buka kamva kila la kuwa barika kamva ni mol ko mol kada badina banyai bay kaburu batol ni ko le buka keje ita buka kamva kila la kuwa barika kamva le kankar kunan ko la karamu woliyelti atita tata maka ya fay sundu ngoto birata mi dajan samana ta nata mi da musol buka wulu birata mi dajan nga fenko le je fenko ko itale birata dajan samana ta dibodun da fenko keta barika kamva wala ita buka kamva kila la kuwa barita ka kamfale ni ita ka kamfale ni ko misil mol le fengeta misil mol le keta yena yeto non nka nyunul min foten wolle jawyata Marion Le Pen Manuel Valls Macron ti Sarkozy ti ha
François Hollande ñunu le jawyata wolt ñunu le benna society kono bi so aman jari ite mariye fan kam fan ñin caricature ko la al mol dandi al mol dandi caricature kafiro la ko alay wo fa alqur'ano kono to ibina kule kala min be jawya ñin caricature falma wolomba ha woni to la mol ñan koy ka fanya bala kila kanu kila fon kam fada ko ni mi yende ni mi fanyalante ka ila siran be lor ye jahannamo kon man kadaba alayya mutaamila falyatabawwa maqadahu minna amna albuga fo misil mo le bugo misil man nafikol fo moli buka si alto la bango kam bi e ka fo kila mori ama kafton di fo jelale fenke a geyala kese muso kafuno a komala e ka fo kila le wo fo wobe imam malik la hadisol ite buga kam fa wo bela ni mol ko woye fanya min fo wuliyala kila kay se kam fa fo ko busuli kun wo mo misil ma sifal so misil mol fon ika misil ma dungo fon tara na be misil ma fon explain kan tuba boy ite fon ika surprise asala dino fon be jutundi be ka beton di kitab dunke kafirol bebe milla kine ne ma yiro beje bi alte la pejol to Trump wol be safero kele Putin wol be safero kele Europe be safero kele Boris Johnson wol kaje koy be lorin France fer minu yalon koy tolle fon tolli sol bamani fama wol ni binki wol ni koto wol ni mama wol caricature ko alwo bulaje ngo mim ma sibo mim ben tolya min jawyata caricature al ngo jara folo al ngo jara folo de katu mol mi an koy be yanga nyimmin fote nga be fote mol min kanyin wala jawyata Macron ni Le Pen ni Manuel Valls ni François Hollande ni Sarkozy de France katu alay min fal ko kono wobe kelale la mahala لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والنصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى بيباركوا كونون ولقد استهزئ برسل من قبلك محمد فحاق بالذين سخروا ما كانوا بيستهزئون بجيل كيف أمبرني منا barindoli anda mol man jutud la soro fo makani madina kabani makani madina sudesi wol nim fengol itol ka woda male muy la problème français le caricature do kira ke fan kam fandi wakam ni man nafika ya bula itonyo nafiko le be kering ikam ne kam fa tabe ngamra kunu nal bota modas del alla lo alla ni mawludo mal bota anin ni modas de volontaire ni ani be kan imanyo da fena fona ta fon junubo warta woltide ka duite ka fanyale fulaki ye fenne samana dino kono kila mamin imam malik kam fo faqad zamta nabi sallallahu alaihi wasallam khana risala ka duite amina ko kila letaro jamfar kila nyanda fula mole ko nim fata le na lungo jura kila ba hakilo moje so etle woje wala nete bo kala dino kon ku kuntam ba ajoko ni modas de wol ni volontaire wol ni nyin ku furu mi an ko kadu kala fo baf de lemba ima nyodan fenna nyimi be kerim France ni caricature buga kam faawla itolla kam ngo sirif wolle sirif kenni o mi an ka be France ako Musa fenge Musa suson na Musa sedi abe sirif wol bele kuma na dunia ko ne be wala ko kama ibo falale wobe min jela nyala wo mu mushriko be fenge akate mu sirif wol da be France abe tiketo kuntla eta am alle afa audio findi nda bala nyin ko nyin caricature fentem fo Musa min fo sirif wol la koto kaji ko sirif wol kanyi min fote kanyi min kete man betia mankira lon taba sabala mankira lon ka molla fengol le tebula ka forcé do domo mankira lon ka van fisel ni moldi mankira lon ka vandi so Musa wo kol le fo ni mu sirifuti wo mu la problème do wonde naaji ke sirifoti wo man ke naaji ni bota kila bala malo nyaadi dem e bota Morocco arabo le bala e bota Morocco amazigi le bala e bota Morocco barbaro le bala malo e bota damin ni ko mu sirifo wonde na problème bari sirifo le to buka kam fa wat la foy sirifo be ka nyokuma ni bengola fo ni ko sirifo lañi lafta comme sirifo ye woto jabi ila sirifo ya na kudor ka sirifo di mashilal ka sirifo di ya be mol be ka hadiya dile ka sajel ni bal faytale itale ka tabasa ba itale ka duwa sama ina itale ka duwa mol ye ti itale ka duwa mol ye fa wonte na problème bari ngo biri alkam vata nyim kenno min be français audio ni fenkol de da sirifol fenketa ka Musa kuma ni newspaper be so biri kila drointe sirif abe français vada Macron nom ta Macron nom ya fa ende bota kila le balante malon fon arabol min naran tol ya tol la sirif ya bota na Morocco le amazigol ni barbaro ta Macron ya alla kam vaitan no
ila kute ki fo sirifo le mallo te police bundata ay se umar ning atoni se jejuol ni se kebola e be kafrian ako jame ngol ye soron kurantanga dula le soron fo sirifo le mof ha kila e mol bula minna kila ni alquran o min natan kan ate ko dula e soron woka bota kila le bala ala nyini ka bota kila juma bala ay sunna mol kafrian mol mi foye ite koy bota kila ba bula sunno no ma say munan ite koy musirifo ide buka fen kon fo sunno ndaka ite koy bota kila ba nte o fam la nte mo fam no nko jama fo kandim mo fam no ala fonyi ite bota kila ma ba ite ka sunna nga jele sirif ken no ndu se umar man finda afoko kafiro le mati afoko mo kada bula no ma se kebo ma fo se jeju ma fo bara tele findita wol akoy la jame ngol ye soron sirifo ko jame ngol ye soron ko sirifo akabota kila ba mbe min fola gameno le se akilot sulal kabona nyim moroko jan tijanu la dol fon be je amazi gol nim barbaro lem ikane kam mol bar musol fudu ka fo ko ndebota kilale bal imalum fo amazi ka nin gameno ni amazi go je demal buka bonni nyot ini e barbaro je buka bonni nyot ni arabo je buka bonni ni aje nka o fali nin gameno be jenne ngali ben amazi ren frenol soto le morokianol arabol so ni bebe kacare de ka fo nyela sulal ka fo no ni no amazi gol ni no barbaro ni no musulal ha ikafu ni bar yusu nyunu be kamulun ka fo na ma bole nyam ha ikatra je bian kantol ni fenko la wudo ko ni man fen sore moto luas ye si moto banya do nan do la gambe ni Senegal do koy control bota kidala bala nga hadiye la nyininka momi an koy mala aslo na faslo mol se ko dol dia foy bar musol dil ha bidu ite malo foy bota amazi ko bala fo barbaro do it ka foy te mo sirfo te kef wo fa benten na problem bar ni gera sirfo ite ka mol kuma ni pour ye dino kong pour ye alkan tanka dulal soro pour ye karamol soro pour ye jamengol soron minul ka jamengol loy ka kuranta ngadula le wol mu kafirol le ite mu musirifu sifal ha yamra wota la jibela fa buta morokenol ni nyim fenkol le balaba ha fa buta amazi gol le ba fo barbarol ba wonte na problem ti be ite bota min bala bota na moroko ni jazair fo almalo moroko ni jazair amazi gol ni fenkol Morocco jël million ne beje ngama 33 million ne beje 20 million amazigh wala beje alda jazair amazigh wala sereje arabol ha malam ite bota arab juma ba ite bota kilaj ma ba wo fo mon tan problem da fo ka diate nyami so bal muna ne te man fen kon fo ite koy bota min bala woni minnat woni minnat ite woda male kon ay ñing gomes to malon fo dudu gomes ñaadi lem ba katu safari jamala english mbuka fa mala kol ka samba block la mbe block la so yi buka fa ni de apengera fa ka kelifa ka bu musa sede wala anta mushrik ay audio kin 8 minutes ale Macron ye nyinga karikato dunia bebe duni molbe kamfaring afata daki buka to mo ikam danate kering al mul dahandi minu yalla koy kanyim mañal ken na society kon wallahi lopen ni Marianne Lopen ni matondi fo Manuel Valls ni Macron ni atondi fo Sarkozy walle fisiata nyunul tinkani mol mim foten ha yaquluna bi afwai mali sa fi qulubi ka fengol foy dala minte sonno moko nyen kerkatori ku wur fengo kila nomo kila kano wamu kabula normal te kabula sunno nyinno ha wala nabi sugulala kafa bisakal alberi wa idha umirta bi bid'atin aw zallatin faru bidinika akhir al buldan lesh ad-din ras al mali fastamsik bihi fadhi'ahu min a'zam al khusran dino wala ras al malti ya ha akoy yow mutay bambang seni ngani block le malon foy modu gomes nyaadi le mba mala ka mune fo nyina ko ka sia bak nga block le abula ngani block mbuka la safero nyi rid bar nga ya kamisa vaka siandung last time ngaje malam faka Libya ko ni Saudi ko dole du nyoko no ba be fania fo la bidaka la ajo Allah gari nyina problem ot imam ko min fon lo ka diamol wala na lonna le wala fay ko mo ma million na fanke lonna saka ka diamol aka jakal ko samana e ma jal tol fon wal keto sedoti ngama Gambia bala uto mi yalon ko Gambia fenga fofan be tondi fon fengo ndingo nyi din takiri ngoni fengo jaranko ha
ngama dol ka fala man kende a tolela man kende a tolele mol be fe kadu al amma minno aka wole fo fa se jakal kuwol sambana bari nyin kam fo den ma usas bun wala de je bari ci hata boje wol ne ma nyin fo ne ma nyin moy banni wo drame wala nyi nko aka min fo kitabo nyin a jidata da malakan jaray la sateto a trompet le woji momin be karanta gambia ate da mal wo kitabo mi ake kara ko ayol min fo jidata da malakay la suwo kon ndol ne ma wol je de ha so ala blay wo fo so lafra min fo la dron ko kila la sunno mbe wala noma la ngabula mbola mutala ngabula wo noma nyin karikatori prophète falim wotuje yamoy kila ala min fo min ba alquran ko kila la sunno ni o kanu qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah nin ayatra ali ala kanu albula noma ala sal kanu kila wala fo wala be alquran ko bari nyim prophète fenge falim yeta arabol be nen ya saudiya ne makanen ya ni arabol ne saudiya ne makane ko kila kanu ita gamna wallahi mariam lopen nim fenge wol ita la jawyata wol fa hotel la fila wol korita ita kaminke wol fa korta wala wol te o kenol wanyada fulatiya wol korta wala le mariam lopen wol nim vals wol ni ta kenola wol ba fula life wol te o kenol so mbadu sa mbara rali mbadu ngadanya laftaka nyina koy ni mo la dron inshallah اللهم ارحمنا بالقرآن وجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله أجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لي ديني الذي هو اسمة أمري وأصلح الدنيا التي فيها معاشي وأصلح الآخرة التي فيها معادي واجعل آية زيادة لي في كل خير واجعل موت راحة لي من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة أنية وميتة سوية ومرانا غير محسن ولا فاضل. اللهم إنا نسألك خير مساعدة وخير دعاء وخير نجاح وخير علم وخير عمل وثبتنا وثقل موازين وحقق إيمان والفاتحة وقبل ساعتي وفي الخطيئات ونسألك من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حيتنا واجعل الوارث منا وجعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا الا غفرت ولا امن ولا حاجة من اوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلى الله الا اتممت اسكت اكملت رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا تم الى كما عملت من قبلك على بركه باكي ni mistake bi jew botantele bala ni mewmen sawabu tata ko da alba timara fananga ko timman. We love Muhammad. Wakake qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ha. Ale min fa alquran ko kila sallallahu alaihi wasallam ko ning qul Muhammad fa ko in kuntum natal tuhibbuna Allah aliyante alakan fattabi'uni yuhibbukum Allah. Al bulate noma ala sal kan. Al ngawke. Bare provide faringo we love. So ita we love ita mam ita kila hey ali fatal. Ah. Katu we love fo layte man blaso de be damin nenne be bulala mo fokilani minnata be almalen be so man tabi ala barak